बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज कुछ इस पर बात होगी कि बिलावल भुट्टो के दौरा अमरीका से पीटीआई क्यों परेशान है, और कुछ आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर कुछ गुफ्तगू होगी, और उसके बाद अफ़गानिस्तान में जो अचानक तेज़ रफ्तार वाक़यात होने शुरू हो गए हैं और जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से बनने वाला है, और मुबस्सिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान पर इतना सख्त वक्त आने वाला है जो इससे पहले 72 बरसों में नहीं आया। तो बिलावल साहब आज़ाद कश्मीर में अपनी इंतखाबी मुहिम मुकम्मल करके अमेरिका जा रहे हैं, और इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो एक सियासी दौरा है, क्योंकि जो बाइडन के साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी से ताल्लुकात हैं, और बिलावल बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से ये अमेरिका के अंदर अपनी एक लॉबी रखते हैं, और ये आपके इल्म में है कि बेनज़ीर की लॉबी अमेरिका में बहुत मजबूत रही है, और वो उस लॉबी के जो अरकान हैं, लोग हैं, हो सकता है वो इतनी शिद्दत के साथ बिलावल के हामी ना हो, लेकिन बहरहाल बिलावल की वहाँ बेस मौजूद है और वहाँ मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में वो अपने बारे में एक इम्प्रेशन बनाएंगे, और ये एक माने खेज दौरा है कि ये इतना अहम दौरा है कि इसकी खातिर बिलावल ने आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम छोड़ दी। तो पीटीआई इस हवाले से परेशान है कि बाइडन जो इमरान खान का फ़ोन तक नहीं उठाता, बल्कि इमरान खान का नाम लेना भी पसंद नहीं करता, कहीं बिलावल की बाइडन से मुलाकात ना हो जाए, या अमेरिका के दूसरे कोई बड़े अहदेदारों से मुलाकात ना हो जाए, जिनसे मुलाकात के बाद पाकिस्तान में सियासी तब्दीलियों की आवाज़ गूंजने लगती है। और इस बात को आप आसिफ ज़रदारी के उस फ़िक्रे से मिलाकर देखें जो उन्होंने परसों ही कहा है। उनसे सवाल किया गया कि सूरत हाल किधर जा रही है, तो आसिफ ज़रदारी ने अखबार नवीसों के एक सवाल में ये इस्लामाबाद में कहा कि मैं आने वाले वक्त में बिलावल की हुकूमत बनते देख रहा हूँ। और नाज़रीन, ये ज़रदारी की फ़िक्र है, और इसको उस बात से भी मिलाइए जो मैं 3-4 अपने ब्लॉग्स में कह चुका हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक नया IGI बन रहा है, वो इसकी शक्ल ये है। तो ये 3-4 बातें बहुत अहम हैं, और PTI को ये भी अच्छी तरह पता है कि उसके पल्ले ऐसा कुछ नहीं है जिसको वो दिखाकर अगला इलेक्शन जीत सके। चुनांचे अगला इलेक्शन जीतने के लिए उसने धांधली का, इलेक्ट्रॉनिक वोटों का, नादरा के ज़रिए इंतखाबी फहरिस्तों में रद्दोबदल का ये एक मनसूबा बनाया था, जो बड़ी हद तक नाकाम हो चुका है। इस बारे में जो मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी उन पर एक अगले ब्लॉग में मैं कुछ न कुछ आपकी खिदमत में पेश करूँगा। दूसरी बात, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मुहिम। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मुहिम में बिलावल ने बड़े बड़े जलसों से खिताब किया, और पीपल्स पार्टी के कामयाब और अच्छे जलसे, ज़्यादातर मुकामात इनके जलसे कामयाब थे और अच्छी हाज़िरी थी। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो जलसे मरीम नवाज़ ने जिनसे खिताब किया, उन जलसों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी के जलसे बहुत पीछे थे। चलिए, बहुत ना सही, एक हद तक पीछे थे, और मरीम के जलसे बहुत बड़े थे, और इन्होंने आज़ाद कश्मीर में एक फ़ज़ा बना दी है। और तीसरी तरफ PTI के जलसे हैं, वो किसी जलसागाह में उनका अभी तक कोई जलसा नहीं हुआ। उनके जलसे जितने भी हो रहे हैं वो पंडाल्स में हो रहे हैं। यानी आप ये देख लें कि शादी के लिए एक बड़ा पंडाल जब लगाया जाता है तो उसके नीचे कितने मेहमान आ जाते हैं, तो उतने ही उस PTI के जलसों में हाज़रीन की तादाद रही है। और ये उनकी मायूसी ही की वजह थी कि उन्होंने वो गंडापुरी शराब वाले को इस आज़ाद कश्मीर भेजा, जिसने लोगों में नोटों की गठियाँ तकसीम की और उनसे वोट मांगे, बल्कि वादे लिए कि ये मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ और आपने वोट देना है। ये PTI की सूरत हाल है। मरीम नवाज़ बड़ी जुर्रत से कश्मीर पर होने वाली सौदेबाजी का जिक्र कर रही हैं, और ये जिक्र ज़रूरी है। तमाम आवाज़ें, बेशतर आवाज़ें खामोश कर दी गई हैं। मकबूजा कश्मीर का सौदा जो हुआ है उस पर कोई बात करने वाला हमें नहीं मिलता। तो ये मरीम की एक बहुत बड़ी कौमी खिदमत है जो तारीख़ में उनको ज़िंदा रखेगी। और ये इसलिए भी ज़रूरी है नाज़रीन कि आज़ाद कश्मीर के बारे में भी इमरान खान एक गेम खेल रहा है जो बड़ी ख़तरनाक है। तो आज़ाद कश्मीर को बचाने के लिए ज़रूरी है कि मकबूजा कश्मीर के सौदेबाजी का जो इशू है वो ज़्यादा ज़ोर से उठाया जाए। और आपने ये तो देख ही लिया कि इनकी साजिश का हदफ क्या है। परसों ये बुरहान वानी का यौम शहादत था, बुरहान वानी, तो उस दिन हुकूमत की तरफ से एक सरकारी तकरीब हुआ करती है, तो PTI ने उस दिन सरकार ये तकरीब नहीं की। चलिए, नहीं की, कोई बात नहीं, ठीक है, इनका अपना एक तरजीहात होंगी। लेकिन उसके बजाय उसी दिन इन्होंने एक कल्चरल शो सजाया, कल्चरल, जिसमें नौजवान लड़के लड़कियों, और उसमें वो सब कुछ हुआ जो किसी भी कल्चरल शो में अपनी एक्सट्रीम हदों तक होता है।
اور وہ دھرنے میں جو آپ نے دیکھا جس طرح کے ہر روز کئی مہینوں تک ایک کلچرل شو رات کو چلتا رہا، اسی طرح کا یہ کلچرل شو جو تھا یہ پی ٹی آئی نے سجایا۔ اب یہ سوال پوچھنے والا بنتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنا یہ شو کسی اور دن بھی کر سکتی تھی، لیکن اس نے برہان وانی کی یوم شہادت کے دن ہی یہ شو منعقد کر کے کس کو کیا پیغام دیا۔ اسی روز برہان وانی کے یوم شہادتی کے دن انہوں نے ایک مضر سے کولڈ ڈرنک کی مارکیٹنگ کے لیے وزارت خارجہ میں تقریب سجائی، اور یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اب غیر ملکی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی یہ بروکر کا کردار ادا کرے گی۔ تو یہ آزاد کشمیر کی صورتحال پر مختصر تبصرہ، اور افغانستان میں جو بہت اہم تبدیلیاں ہو رہی ہیں وہ 2-3 فکروں میں بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تو یہ ہوئی ہے کہ دوسرے بڑے شہر قندھار میں طالبان گھس گئے ہیں۔ یہ قندھار پاکستانی سرحد سے کچھ فاصلے پر ہے، لیکن یہ افغانستان کے اس علاقے میں ہے جو بلوچستان کے قریب ہے۔ اس سے پہلے وہ ایرانی سرحد کے ساتھ ساتھ ملنے والا تمام علاقہ قبضے میں لے چکے ہیں، اور یہ پہلا بڑا شہر ہے جس پر انہوں نے قبضہ کیا ہے۔ قندھار افغانستان کا دوسرا بڑا شہر ہے کابل، جس کی آبادی 40 لاکھ ہے۔ قندھار اس کے مقابلے میں خاصا چھوٹا، لیکن تاریخی، جغرافی اور اسٹیٹک حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی آبادی شاید 10 لاکھ سے کم ہی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے بڑے شہر جلال آباد ہے، ہرات ہے، ہلمند ہے، اور 5-6 بڑے شہر، جو یہ سب بڑے بڑے شہر وہ ہیں جن کی آبادی 5 لاکھ، 6 لاکھ، 2 لاکھ، 1.5 لاکھ کے قریب گنی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ قندھار کی جو فتح ہے یہ بہت اہم واقعہ ہے، کیونکہ ابھی تک طالبان نے جتنے بھی علاقے فتح کیے ان میں کوئی شہر شامل نہیں تھا۔ یہ پہلا شہر ہے اور بڑا شہر ہے جس پر قبضہ ہوا ہے، جس کی علامتی اہمیت اس حوالے سے بھی ہے کہ اس ملا عمر نے اپنا ہیڈ کوارٹر قندھار ہی میں بنایا تھا۔ ناظرین، دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ طالبان نے اعلان کیا ہے کہ ہم کابل بزور طاقت فتح نہیں کریں گے۔ اس فکرے کا ترجمہ سیدھا سادہ یہ ہے کہ ہم طالبان کو تسلیم ہونے پر مجبور کریں گے۔ اس کے لیے وہ کابل کے ارد گرد اپنی نگرانی بڑھائیں گے، اور کابل کے اندر سرکاری فوجوں اور سرکاری دستوں اور دوسرے سرکاری اداروں تک یہ پیغام رسانی ہوگی کہ آپ یا تو ہم سے مل جائیں یا پھر آپ ادھر ادھر ہو جائیں، کابل چھوڑ دیں۔ یعنی کابل کے فتح کا ایک رستہ ہموار ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے دوسرا کون سا بڑا شہر یہ فتح کرتے۔ طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے افغانستان کے 85% رقبے پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس دعوے میں کچھ تھوڑا سی مغالطہ آفرینی ہے۔ طالبان نے جو اب تک قبضہ کیا ہے وہ اس کا رقبہ تقریباً 50 یا 55% کے قریب بنتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن یہ دعویٰ کس طرح تھوڑا سا سچ ہے مغالطے کے ساتھ؟ اس طرح سچ ہے کہ کابل حکومت، اشرف غنی کی حکومت کے پاس افغانستان میں جو علاقہ رہ گیا کابل سمیت، اس کا رقبہ مجموعی رقبے کا 10 سے 12% یا 15% بنتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ باقی جو رقبہ بچتا ہے 30-32%، وہ اصل میں صحرائی، بے آباد اور بیابان علاقہ ہے، جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے۔ بعض علاقے تو ایسے ہیں جہاں سے کوئی سڑک بھی نہیں گزرتی دوسرے علاقے کو ملانے کے لیے۔ تو یہ علاقہ اس کا گنا جاتا ہے جس کا کابل پر کنٹرول ہو۔ تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاقہ فی الحال اشرف غنی حکومت کے پاس ہے، لیکن یہ بات کہنا ٹھیک اس لیے نہیں ہوگا کہ اشرف غنی حکومت کا کنٹرول کابل پر لوز ہو رہا ہے، ہلکا ہو رہا ہے، اور وہاں خوف و ہراس کی فضا پھیل رہی ہے۔ تو جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ اشرف غنی کے حامی کیا اسٹریٹجی اختیار کرتے ہیں، اس وقت تک ہم یہ پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ اگلے چند ہفتوں میں افغانستان پر طالبان کا اقتدار بہت زیادہ مستحکم ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک بہت اہم انٹرویو افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ نے دیا ہے ریڈیو افغان کو، جو ایک نئی سروس بنی ہے طالبان۔ یہ اس کی نشریات دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ طالبان ہی کا ادارہ ہے۔ تو اس کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ پاکستان ہم سے فیصلے کرا سکتا ہے یا ہم پاکستان کے اثر و رسوخ میں ہیں، کیونکہ اگر ہم پاکستان کے فیصلے پر چلتے تو اب تک ہمیں رسیوں سے ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کر کسی نہ کسی کو بیچا جا چکا ہوتا، کسی نہ کسی کے حوالے کر دیا جا چکا ہوتا۔ یہ پاکستان پر ایک الزام تراشی جو غلط ہے۔ لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ذبیح اللہ نے اچھی بات کی یا بری بات کی یا صحیح بات کی یا غلط بات کی۔ اس میں اصل بات یہ ہے کہ طالبان کے پاکستان کے بارے میں جو نظریات پائے جاتے ہیں یا پاکستان کے بارے میں جو ان کی سوچ ہے وہ ہمارے لیے کتنی تشویش انگیز ہے۔ اور ناظرین، آخری بات جو سب سے خطرناک بات ہے، افغانستان میں کئی گروہ ہیں پشتونوں کے۔ ایک طالبان کا حامی ہے، ایک وہ ہے جو سیکولر اور لبرل، یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین سے دور یا بیزار بھی
तीसरा वो जो डेमोक्रेटिक है लेकिन मज़हब बेजार नहीं है। ये 3 धड़े अलग अलग अफ़गानिस्तान में हैं और इनकी हर एक की अच्छी खासी नफरी है। इसके अलावा चौथा पश्तूनों का धड़ा कोई नहीं है, बाकी ताजिक है, अज़बुक है, वो कम्यूनिटीज़ हैं, दूसरे लोग हैं। तो पश्तूनों के ये तीनों तबके एक दूसरे के ख़िलाफ़ है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे के नज़दीक नहीं आते, लेकिन तीनों में जो सोच पैदा हो रही है और वो बड़ी ख़तरनाक सोच है जिसका हमारे पास क्या रद्द-ए-अमल या एहतियाती प्लान क्या है ये हमें पता नहीं। वो सोच ये है कि पश्तून ड्यूरल लैंड के इस पार भी और उस पार भी एक कौम है। नाज़रीन, इसके इतलाक़ात का अंदाज़ा लगा लीजिए। इसी बात पर मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।